ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆର୍ଥ ରାଜନୀତିକ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବଶ ପରିଡ଼ା ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ନିଜର ଗଭୀର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ସ୍ତମ୍ଭକାରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ ସେ ସମାଜରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା, ସବୁଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ପ୍ରତିଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସେ କେବଳ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସରକାରୀ ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଜଟିଳ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ପାଠକକୁ କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ସମାଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିବା ସୋମବାର ମେ 25 ତାରିଖ 2026 ମସିହାର ସମ୍ବାଦ ପୃଷ୍ଠାରୁ। ବିଷୟଟିର ଶୀର୍ଷକ ମାତାଦିନ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ମାତାଦିନ କିଏ? ହରିଶଙ୍କର ପରସାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାତାଦିନ ଅନ୍ ଦ ମୁନ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ। ତାର ସାରାଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ସେ କହନ୍ତି, ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଭାରତର ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ପୁଲିସ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରାମରାଜ୍ୟ ଭଳି। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଶାସନ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କଳ୍ପନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇ ମାତାଦିନ ନାମକ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମାତାଦିନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଚତୁର ଏବଂ ହେରଫେରରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାତାଦିନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁଲିସ ମାନେ ଭାରି ସରଳ ଆଉ ସଚୋଟ। ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଢେର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାତାଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଖେଇବେ, ଯେପରିକି ପୁଲିସ ପ୍ରତି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଜଟିଳ ନିୟମ ସହିତ କଠୋର ଓ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବି ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଲେ ମାତାଦିନ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଥା ଶିଖିଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ପ୍ରତିରୂପ ଗଢ଼ି ବସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମାତାଦିନ। ହଁ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରର ସଂସ୍ଥାଗତ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଏବଂ ଆଇନର ଅସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା କମିବା ସହିତ ଅପରାଧ ହାର ବି ବଢ଼ିଲା। ଭାରତ ଭଳି ଅବିକଳ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖି ମାତାଦିନ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲେ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଗଳ୍ପଟିକୁ ହରିଶଙ୍କର ପରସାଇ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ତାର ସାରାଂଶ ଉପସ୍ଥାପନରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ନୀତି, କ୍ଷମତା ଓ ଅସଙ୍ଗତିର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା। ଏ ଗଳ୍ପ, ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମାତାଦିନ କେବଳ ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମାନସିକତା। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନ
प्रशासनिक अवक्षर एक प्रतीक। आज भारत में होता अनेक सामाजिक संकट सहित मातादीन संस्कृतिर समानता अच्छी, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା ଭରସା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭୟ ଅବହେଳା ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମାତାଦୀନ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ପାଠକେ। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ଫଟୋଚିତ୍ରଟିଏ ଭାରତର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ उद्देश्य ए प्रबंधर जहाँ ताको उपस्थापन करिसेंते। एठी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक, एठी भीड़ हिंसा, प्रशासनिक उदासीनता, अभावी बिक्री भली अनेक घटना इतिमध्य घटी चली। ए सब मध्य तीनिटी प्रसंग समान बोली से अनुभव करिसेंते। प्रथमटी होउछि व्यवस्थार नैतिक भित्तिभूमिर अभाव। केड़े बड़ कथाटे देखंतु, आम व्यवस्था नैतिक भित्तिभूमि आदौ नहीं। से परीक्षा हो तो प्रशासन। द्वितीयटी होउछि प्रशासन प्रति जनसाधारण मध्य बढ़ुवा अविश्वास। क्रमे यह वृद्धि पाई शिखर रे पहुँची गलानी। तृतीय रे तोषामद, दुर्नीति, भय और अन्यायर साधारणीकरण जोगु समाजर आवेगिक निष्क्रियता देखादेलानी। तीनोटी कि सुंदर कथा कही आम भितर नहीं कौन कौन आमे ये तीनिटी को देखिले आम जनजीवन प्रतिच्छबिटीए आमे मुकुर दर्पण रे देखिला भली लगुना। भारतीय अमलातंत्र नैतिक भित्तिभूमिर अनुपस्थिति केवल व्यक्तिगत दुर्नीति नुहे, यह एक सांगठनिक संकट। केवल लांच कारोबार बा पक्षपातिता को दुर्नीतिर व्याख्या सीमित नुहे, यह केवल तार संज्ञा नुहे। जहाँ सामाजिक विश्वास को नष्ट कर दिए ताहा हेउछि प्रकृत दुर्नीति। कहतु ये सब आम सामाजिक विश्वास को नष्ट कर देउ नाही। आम भितर आउ एते टिके विश्वास अछि आम प्रशासन प्रति। यही जमीते सांप्रतिक नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक घटना हेउ बा ओडिशा रे भिड़ हिंसा रे पुलिस निष्क्रियता हेउ किंबा नियम नाम रे बैंकर संवेदनहीनता हेउ, ए सब मध्य व्यवस्थार स्वच्छता आउ मानविक दृष्टिभंगी उपर अनेक प्रश्नवाची ठिया करई देलानी। एबे श्रीयुक्त परिड़ा मैक्स वेबर कथा कहते। तांको मतरे मैक्स वेबर मतरे अमलातंत्र हेउछि निरपेक्षता और नीति द्वारा परिचालित एक युक्तियुक्त नियम आधारित व्यवस्था। कहीं ये यौक्तिकता, कहीं ये नियमर आधार। विडंबना को देखंतु, आम अमलातंत्र सर्वोत्तम प्रक्रिया अनुसरण करे किंतु नैतिक लक्ष्य विफल। चमत्कार भाव उपस्थापन करिसेंते ना श्रीयुक्त परिड़ा। अमलातंत्र नैतिक प्रवता हरई दीछे, सर्वोत्तम प्रक्रिया को अनुसरण करी चलीचे। यह तो रोबोट करी पारिबो। यह जोगु तीनिटी प्रभाव पड़े। प्रथम रे लक्ष्य परिवर्तन हो जाए। जो प्रक्रिया गुड़िक एक लक्ष्य हासिल करिवार माध्यम हेबा पई उद्दिष्ट थिला, से गुड़िक निजे लक्ष्य पलटि जाए। यही धरंतु गरीबर उत्थापन पाई, गरीबर उन्नति पाई, गरीब को सामाजिक प्रक्रिया रे एक समानता आनी देबा पाई जो बैंकर व्यवस्थाटी थिला ता भुजुड़ी पड़िला ना, लक्ष्य हासिल हो पारलानी। द्वितीयटी होची दायित्वर प्रसार। पदानुक्रमिक व्यवस्था और दायित्व व्यक्ति विशेष को अनुभव कराए जे से माने व्यवस्था को परिवर्तन करि परिबे नाही। तृतीयटी होची अमानवीकरण। मानविकता निश्चरण, तेणु अमानवीकरण प्रक्रिया खूब त्वरान्वित गति रे चली। जड़े व्यक्ति जहाँ को सहानुभूतिपूर्ण साहाय्य जोगई देवा अत्यावश्यक, तांको प्रक्रियागत नियम नारे अणदेखा करा जाउछे। भौणीर गलित शब धरी आसीथिबा जीतुमुंडा संभवतः ही प्रशासनिक चक्र फसी जाइछे। जदि नैतिक उद्देश्य कमी जाए तेबे प्रशासन और जनसाधारण मध्य अविश्वास और द्वंद्वर एक परिसंस्था सृष्टि हुए। यह व्यवस्थार उद्भवटा कहुए।
आमर व्यवस्था अच्छी किंतु उद्भट ए व्यवस्था एथिरे सेवा नुहे क्षमता और नियंत्रण को अधिक गुरुत्व मिलुची कालक्रमे अन्याय को नागरिक माने जीवन रे एक साधारण अंश भाव में ग्रहण करने आरंभ करदे आपण जहाँ पाक जातु ना उदासीनता अच्छी कारण से अन्याय को देखी अनुभव करी अनुभूति संपन्न भाव में खेड़े प्रच्छन्न भाव में ग्रहण करी जाइछे लांच दबाकू हाथ पछौनी कारण समस्ते दौरान मु नदेले हुए तो मो काम हेनी किते आराम रे ग्रहण करी जाइछन्ते प्रत्येक व्यक्ति भारत रे नागरिक और अमलातंत्र मध्य विश्वास अभाव होउची गणतांत्रिक शासन पाई सबुठारु बड़ प्रतिबंधक नागरिक और अमलातंत्र भितर विश्वास नहीं नागरिक मानक एक साधारण धारणा अच्छी जे अमलातंत्र हेउची धीर राजनैतिक भाव में प्रभावित दुर्नीतिग्रस्त और संवेदनहीन कहतु जे कि मनीष को पचारतु से कहिब अमलातंत्र यहाँ तो सबुठु धीर गति चली एवं तो राजनीति नथिले काम हेनी एवं एमाने समस्ते दुर्नीतिग्रस्त एमान संवेदनशील नुहंती कहीं जड़े भी यही पारस्परिक विभेद द्वारा शासन रे वैधता आउ साधारण सहयोग दुर्बल हो जाउचे अमलातंत्र अमला माने प्रायतः नागरिक मान को अधैर्य अविश्वासी और परिचालना करने को कष्टकर बोली भावुंट से तो एमती हूँ एडलमैन का एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर कथा कहते अवश्य बाबू यही एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर द्वारा होइथिबा एक सर्वेक्षण अनुजाई अमलातंत्र रे विश्वास नहीं भारत रे एक श्रेणी विभाजन अच्छे आपण निज सान भाई के पचारतु पुओ को पचारतु बाबा ये परीक्षा देलु हेलाने बाबा बहुत दुर्नीति होची किए 20 लाख 25 लाख दे देथिबे नचेत मु जेत करिथिली पाई जाई थांते एई प्रकार मानसिकता आम भीतर को प्रवेश करी आसिलानी तेणु एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर जो वर्गीकरण करिछि ताको देखंतु सेमाने कहते निम्न आय वर्ग गोटे गोष्ठी और ग्रामीण भारतीय माने एथिरे अंतर्भुक्त उच्च आय अर्जनकारी तुलन रे सरकारी प्रतिष्ठान उपरे यथेष्ट कम विश्वास प्रकट करुचंती माने यार कारण होउची मौलिक सार्वजनीन सेवा पाइबा पई अधिकांश नागरिक को लांच देबाको पड़ुछे सेहीपरि भारत रे अमलातांत्रिक अवहेला को आउ केवल व्यक्तिगत विफलता भाव में देखा जाऊ नाही बरं आम पई एहा एक व्यवस्थागत संस्कृति हो जाइछे अवहेला को आमे केवल अनुमोदन करूनाहंते बरं यह साधारण शासनर उपादान भाव में मध्य ग्रहण करिनेउचंती कि अद्भुत अनुशीलन समाज को अति पाखरु अणुवीक्षणिक दृष्टिभंगी देखिचंती श्रीयुक्त अवश्य परिडा से देखिचंती जे समाज रे लांच देबा को कहीं पछौ नाहंते व्यवस्थागत संस्कृति हो गलानी बोली भाबुचंती ए भली काम सब अवहेला को आमे केवल अनुमोदन करूनु बरं यह साधारण शासन उपादान भाव में ग्रहण करिगलुनी जनसाधारण जानती जे आम चारि पाखरे थिबा सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था उचित भाव में कार्य करूनाही तथापि कहीं के जानी यह ठीक भाव में कार्य करुछि बोली नागरिक माने छलना करि चलीछन्ते संभवतः यार दुईटा कारण थई पारे प्रथम आम पाखे यही व्यवस्थार विकल्प नाही किंबा द्वितीय नीतिदिनिया दुर्नीति आमको ए व्यवस्था सहित अभ्यस्त कर देलानी शेष करिसेंते श्रीयुक्त परिडा कौथिरे जानते कहते परिशेष नीतिहीनता और क्षमता लोभ हेउची सुशासनर बड़ प्रतिबंधक बोली कहते जदिओ दक्ष शासन पाई नूतन अमलातांत्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठित हेउची किंतु दुर्भाग्यर कथा दुर्नीति पक्षपातिता अवहेला अयौक्तिकता भली नकारात्मक मानवीय गुणगुड़िक यही संस्था गुड़िक बारंबार कम विश्वासयोग्य और दुर्नीति प्रवण कर देउछन्ते। आपण लक्ष्य करंतु एठी
ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ପକ୍ଷପାତିତା ଅଛି, ଅବହେଳା ଅଛି, ଅଯୌକ୍ତିକତା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଉ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଆମେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ମାତାଧୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ରୂପେ ଦେଖି ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବଶ ପରିଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପାଠକ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦର୍ଶନ କରି ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା ଉଚିତ। ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସମାଜ ଅନୁରାଗୀ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ଚାହେଁ। ନଚେତ୍ ଏ ମାତାଧୀନ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସିନା ଥିଲା। ଦେଖିବେ ଏ ସଚରାଚର ବ୍ୟାପୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ପରି ଦିନରେ ଅନ୍ଧାରିତ ଏକ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅବଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଆଗରୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକର ଆଭାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଉହୁଙ୍କି ଆଲୋକିତ କରିଦେଲେ। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ମାନସିକତା, ଏଭଳି ପ୍ରବନ୍ଧ ନିମନ୍ତେ। ନମସ୍କାର।